Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to explain about cooperation and implicature, which is some part of semantic and pragmatic. It is about the cooperative principles, floating maxims, hedges, and implicature. Alright, before we are going to present our presentation today, let me introduce our group. We are from group 2, and our members are Muhammad Zikri, Capidona Ramadan, Aprilia Nurul, and the last is Pascal Dion. We have four subtopic for today's presentation. First is cooperative principle, second is floating the maxim, and the third is hedges, and the fourth is implicature. Okay, I'm the first speakers and I will try to explain about cooperative principles. So, cooperative principles describes how people achieve conversational communication or how to listeners and speakers bertindak secara kooperatif dan saling menerima satu sama lain untuk dipahami dengan cara tertentu. Dan kooperatif prinsip itu sendiri dibagi menjadi 4 maksim yang disebut dengan Grecian Maxim atau Maxim Yunani. Okay, so the kind of Grecian Maxim there are four, and the first is Maxim of quantity or Maxim kualitas. Dalam Maxim ini setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberikan sumbangan yang dibutuhkan saja dan tidak melebihi dari apa yang diperlukan. For the example is misalnya ada dua kalimat pertuturan. Yang pertama itu misalnya tuturan pertama, orang buta itu ternyata tukang pijat, dan tuturan yang kedua, orang yang tidak bisa melihat itu ternyata tukang pijat. So penutur yang wajar tentu akan lebih memilih tuturan yang pertama dibandingkan tuturan yang kedua, karena tuturan yang pertama itu lebih efektif dan efisien serta mengandung truth value. Sedangkan tuturan yang kedua itu dianggap berlebihan karena menjelaskan yang seharusnya tidak dijelaskan, karena memang sudah jelas orang buta itu jelas tidak bisa melihat, seperti itu. The second is maxim of quality atau maksim kualitas. Dalam maksim ini setiap peserta percakapan diharuskan memberi sumbangan informasi yang benar dan disertai bukti yang memadai. Misalnya si A bertanya, ada berapa maksim dalam cooperative principle menurut Grace, and then kemudian si B menjawab, the kind of Grecian maxim there are four. The first is pada contoh kalimat percakapan tersebut bahwa si B itu sudah memberikan informasi yang benar dan disertai bukti yang memadai, karena si B bilang kalau menurut buku Grace yang ia baca terdapat 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevan, and maxim of manner. Okay, the third is maxim of relevant. Maxim ini setiap peserta percakapan memberikan informasi yang relevan sesuai dengan masalah yang dibicarakan. Misalnya seperti ini, there are si B sama si A sama si B. Okay, si A berkata ke si B, there are someone in the door, and si B menjawab, I'm in the bathroom. Dalam percakapan tersebut si A bilang bahwa ada seseorang di depan pintu. Kemudian si B menjawab bahwa ia sedang berada di kamar mandi. So jawaban si B itu mengimplikasi bahwa si B itu mengharapkan agar si A itu mengerti bahwa posisi si B itu sedang berada di kamar mandi dan tidak bisa membukakan pintu untuk orang yang ada di depan tersebut.
dan si B juga tidak tahu siapa orangnya. Jadi seperti itu. And the last is maxim of manner. Dalam maxim ini setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak bertele-tele serta runtut. Misalnya seperti yang dicontoh di PPT tersebut, si A bertanya, "Where was Alfred yesterday?" And si B menjawab, "Alfred went to the store and bought some whiskey." So jawaban si B itu termasuk mematuhi maxim of manner karena si B menjelaskan dengan jelas di mana si A berada. Okay, I think that's all, and thank you. Flouting the maxim. Speaker will deliberately flout the maxim, usually intent for their listener to understand their underlying implicature. Dalam kasus teman yang canggung, kemungkinan besar dia akan memahami bahwa pembicara tidak benar-benar memberikan pujian. Oleh karena itu, kerjasama tetap dilakukan, tetapi tidak lagi pada tataran literal. Ketika pembicara melecehkan sebuah pepatah, mereka tetap melakukannya dengan tujuan mengungkapkan beberapa pemikiran. Dengan demikian, prinsip-prinsip Grecian memiliki tujuan baik saat diikuti maupun tidak diikuti. Flouting juga memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama ada fault necessitated by class between maxim. Pelanggaran maxim ini adalah di mana si pembicara mengalami bentrokan antara dua maxim. Yang kedua yaitu fault with exploit maxim. Yang kedua ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fault exploiting maxim of equality. Pembicara tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua ada fault exploiting maxim of quantity. Si pembicara memberikan informasi terlalu sedikit atau terlalu banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Yang ketiga yaitu exploiting maxim of relation. Si pembicara mengatakan sesuatu yang tidak relevan atau tidak berhubungan. Yang terakhir ada fault exploiting the maxim of manner. Si pembicara mengatakan sesuatu yang ambigu. Last, violating a maxim. Pelanggaran maxim ini adalah ketika si pembicara mengatakan sesuatu yang memang benar dan jujur untuk menyembunyikan kebohongannya atau sesuatu yang dia ingin sembunyikan. Nah, pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dari si pendengar yang mempercayai apa yang dikatakan oleh si pembicara tersebut. Terima kasih. Okay, my turn. The hedge part. And you know hedges? Hedges is the device used by speaker to explain utterance beforehand in relation to the form maxim. Meditating device used to listen the impact of an utterance. Their adjective or adverb can also consist of clause. And the example is, as far I know, blah blah blah. This can be described the expression, and no more details about this news of this blah blah blah. And they explain the quantity, and all I know that he is blah blah blah. And then by the way, they blah blah blah. Jadi hedges ini adalah suatu kata tambahan dalam sebuah kalimat yang memudahkan kita untuk menjelaskan sesuatu. Seperti itu teman-teman. Ada dilihat lagi contohnya di PPT-nya. Jadi hedge adalah seperti itu. Jadi kata tambahan yang memudahkan kita untuk menjelaskan sesuatu seperti itu. Terima kasih. Okay, I will explain about the last topic is implicature. Okay, I will explain about implicature. Implicature here is implicature can be considered as an additional conveying meaning
This statement is based stated by you, and it is stated when a speaker intends to communicate more than just what the words mean. It is the speaker who communicates something via implicature, and the listener recognize those communication meanings via inference. Jadi implicator adalah makna tambahan atau makna tersirat yang ingin disampaikan oleh si pembicara, yang lebih dari kata yang disampaikan si pembicara. Jadi makna tersirat tersebut diselipkan dalam kata-kata si pembicara. Dan si pendengar dapat menyimpulkan makna tersebut dengan inferensi, simpulan sesuai konteks yang didapat oleh si pendengar. Dan berikut contoh-contoh tentang implicator. Salah satunya adalah the conventional implicature. It is not based on cooperative principle. It is not based on cooperative principle. Salah satunya adalah the conventional implicature. It is not based on cooperative principle or maxims. It is encoded in the lexicon or grammar and not depend on the context for their interpretation. For example, George wrote about brief, contrast, and Sue and Bill are divorced, conjunction, and he jumped on his horse and rode away, sequence, and I dropped the camera and it broke, consequence. Jadi di sini ada 4 contoh dari conventional implicature. Yang pertama adalah contrast, yang kedua conjunction, and yang ketiga ada sequence, and yang keempat ada consequence. The conventional implicature is part of the meaning of a word or construction, but not part of its direct condition. For example, Alfie is a baby, but he is quiet. The truth is that Alfie is a baby. Then, the implicature is that babies are not usually quiet. Jadi, apa sebagai implicature-nya, implikasinya, Alfie adalah seorang bayi. Kebenarannya Alfie seorang bayi, tapi biasanya bayi itu nggak bisa diam, tapi dia itu diam. And the next example is Bill is still swimming. Assertion, Bill is swimming. The implicature is that Bill was swimming earlier. The next example is Michelle is Englishman. He is therefore brief. Assertion, Michelle is English and Michelle is a brief. The implicature is that John's being brief is a consequence his being an Englishman. And the next example about the conventional implicature is that Mike can read German. Moreover, he can write poems in this language. Assertion, Mike can read German, and Mike can write poems in this language. The implicature is that the word German means a language, German's language. Therefore, besides, Mike can read the text in the German language. The word German means a language, German language. Therefore, besides, Mike can read a text in the German language. He is also able to read a poem in the German language. Next is the conversational implicature. The conventional implicature is the basic assumption in a conversation.
is that the participants are adhering to the cooperative principle and the maxim. For example, wife, I hope you broke the bread and the cheese. Husband, I brought the bread. In this case, the husband did not mention the cheese. Then he must intend that the wife in verse what is not mentioned was not broke. The husband has conveyed more than he has said via a conversational implicature. Next is generalist conversational implicature. It is independent of the context and invert without a special reference to context. For example, a car collided with John's foot, not John's car or not the speaker cars. And the speaker is assumed to follow the maxim of quantity. If you want to be more specific or informative, he would have said my car or John's car. And the next is particularist implicature. It is invert only due to a special context between particular speaker and hearer. For example, can you tell me the time? The speaker A said that, can you tell me the time? The speaker B answered, well, the milkman is here. It must be the time when the milkman comes. And the particularist implicature depends on a specific content. For example, reads, hey, coming to the party tonight? At the time, my parents are visiting. And the last is the scalar implicatures. And they communicate by choosing a word appraising a value from a scale, quantity, frequency, and etc. For example, I'm studying linguistics and I've completed some of the required course, not all, right? If the scale is all, some view the use of some implicators that all the Hedges items in the scale are to be considered negative. Jadi kata some sebagai pertanda bahwa ini tidak semuanya untuk scalar implicature. And the next example is Bill has got some of his Chomsky's papers. Infer that Bill does not have all the Chomsky's papers. And the next example is there will be 5 of us for dinner tonight. Infer that there will not be more than 5 of us for dinner tonight. Okay, thank you for your attention. Thank you for watching our presentation, and we are from group 2. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.